नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइए मोर चैनल रे आउ एक नुआ विषय में बंधुगण आज विषयटी हेउची नारी मानकर अपमान उपरे आधारित। मु एई विषय रे भाबी द्रौपदी चरित्र विषय किछि कहिबाकु चाहूची। बंधुगण महाभारत रे द्रौपदी एपरी एक चरित्र जीए तांकर आरंभरू शेष पर्यंत विभिन्न पर्याय विभिन्न स्थान रे केवल अपमानित होइचंती, असम्मानित होइचंती, तांको प्रति अत्याचार हेइची। जेपरि देखि नियंतु प्रथम जेतेबेले तांकर स्वयंवर हैला से समय रे अर्जुन सरबिंदी तांकर जो शर्त थिला सेटा पूर्ण कले। से जो माछर आखि की जी मारी परिबो, घुरुथुबा माछर आखि की जी मारी परिबो से द्रौपदी को विवाह करिवो बोली तांको पिता शर्त रखिथिले। सेटा को अर्जुन पूरा कले। तापरे अर्जुन तांको विवाह करिकि जेतेबेले घर को आसिले जे तांको माता रोषेई करथांती से समय से माने पहुंचिले पांच भाई। माता को कहले जे माता आमे तम पई किछि आनिचु। माता बुझी पारिलेनी कोन, से भाबिले किछि गोटे जिनिस भाबी से कहले जहा आनिच पांच भाई मध्यरे बांटिकी ताको रख। एई गोटिए कथा पाई द्रौपदी को पांच भाई को विवाह करने को पड़ीथिला। हेले सेटा जे तांको पाई केते कष्टकर थिला सेटा से ही जानिथिबे। तांको तो अर्जुन आज्ञा शर्तरे जीति स्वयंवर रे जीति आनिथिले, किंतु मांकर एई गोटिए कथा पे तांको पांच पति संगरे रहिबाकू पड़ीथिला। जोथि पाई कि तांको तो पुराण रे सती बोली आख्या दिया जाइछि, किंतु लोकंकटू तांको बहु किछि कथा सुनिबाकू पड़ीथिला जे तुमे पांच पतिर पत्नी आ विभिन्न प्रकार तांको आख्या सब दिया जाइथिला, जो गुडा कि गोटे नारी को आक्षेप करबा पई व्यवहार कराଯାଏ। आपण माने देखिथिबे तापर कोन हैला ना जतेबेले से माने इंद्रप्रस्थ रे रहिथिले से समय रे दुर्योधन थरे इंद्रप्रस्थ जाइथिबा समय रे से पड़ी गले। जेमती पड़ी जाइछंती ये तांको अंधर पुओ अंध बोली कहि हसी देइथिले। से गोटिए कथा पई दुर्योधन राग रखी तांकर बदला नेबा पई जेतेबेले तांको मानक मध्यरे युद्ध क्रीड़ा हैला, से माने जुआ खेलिले। से समय रे से माने चाल करथिले एवं एई हमर युधिष्ठिर जी थिले से कोन करचंती ना जेतेबेले सबु धन संपत्ति सबु भाई मानकू निजकू जेतेबेले हारी जाइछंती युद्ध खेल रे से कोन करचंती ना द्रौपदी को शर्त रे लगे दैछंती। हेले आज्ञा कुहंतु तो एटा केते दूर युक्तियुक्त। गोटे नारी को आपण विवाह करचंती बोली तांको आपण जुआरे मध्य लगे एतिकी अधिकार आपन को किए देला, ताको जुआ खेल रे लगे दैछंती। सेठू सेमानकर तो आगरु तांको प्रति राग थिला। से माने कोन करचंती ना आपण मान तो देखिथिबे टीवी रे मध्य महाभारत रे आपण देखिथिबे जे द्रौपदी को किभଳି भाबरे से रजस्वला अवस्था रे थिबा समय रे तांको तांकर चुटी घोसाड़ी घोसाड़ी साड़ी घोसाड़ी घोसाड़ी आनी महाभारत रे ए जो तांकर कौरव मानकर जो राजसभा थिला सेठी तांको विवस्त्र करबा पई चेष्टा करा जाइथिला। भगवान को दयारु से केही तांको से विवस्त्र करि पारि नथिले, कारण श्रीकृष्ण तांको वस्त्र दान करथिले, किंतु करा जाइथिला चेष्टा तांको विवस्त्र करबा पई। पुणी तांको विभिन्न प्रकार आक्षेपजनक भाषा सब कुआ जाइथिला जे तमे पांच पतिर पत्नी। कर्ण तांको कहिथिले विभिन्न प्रकार माने जो जिनस गुडा कि जड़े नारी पाई अति कष्टकर विषय वस्तु हेई पारिबो से भलिया विभिन्न प्रकार तांको इंगित करी कुआ जाइथिला। तापरे तांको विवस्त्र करबा को चेष्टा करा जाइथिला, किंतु भगवान को दयारु सेटा हेई पारि नथिला। तथापि तांको मन रे केते आघात पहुंचिथिबो आपण माने भाबिले। तापरे जेतेबेले सेमानकु अज्ञातवास रे जिबाकू पड़िथिला, से अज्ञातवास रे थिबा समय रे दिने ताको पति माने पदाकू जाइछंती शिकार करबाकू। सेही समय रे तांकर जो धृतराष्ट्रंकर झियो को जे विवाह करचंती, दुशीला को जे विवाह करचंती जयद्रथ, से जाई सेठी द्रौपदी सहित खराब आचरण करबाकू चेष्टा करछंती। जोथिरु पुणी से द्रौपदी को भीम अर्जुन समस्ते मिसी तांको रक्षा करछंती।
ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପତି ମାନେ ନଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ନଣନ୍ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କହି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟତା କରିବା ସମୟରେ ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇଥିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ରହିଥିଲେ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ସଡ଼ା ଥିଲେ କିଚକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଭୀମ କିଚକକୁ ବଧ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ ତାଙ୍କର କେଶ ଝିକି ଝିକି ନେଇଥିଲା ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତା ପରଠାରୁ କେଶକୁ ମୁକୁଳା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ଦୁଶାସନର ହାତ ଓପାଡ଼ି ତାର ରକ୍ତ ମତେ ଭୀମ ଆଣିଦବ, ସେବେ ମୁଁ ଏଇ କେଶରେ ସେ ରକ୍ତ ଲଗେଇ ମୁଁ ଏ କେଶକୁ ବାନ୍ଧିବି। ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି କେତେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଯେ ଅପମାନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଘରେ ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରଟି ମୁଁ କହିବି ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଅସଦାଚରଣ ହଉଛି, ଅପମାନ ହଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଅପମାନର ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ 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 ଜଳି ଜଳି ଶେଷରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରରୁ ପଳଉଛନ୍ତି ସିନା, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅପମାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଅପମାନର ନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅପମାନିତ ଜର୍ଜରିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟମୟ ସେଇଟା ଯିଏ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ, ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ଅପମାନରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ଅପମାନମୟ ଜୀବନରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକଟି, ଆଜିର ଚରିତ୍ରଟି ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେଇଟା ତ ଘରେ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିପରି ମୁକୁଳିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କେହି ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପମାନର ବଦଳା ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ମୋର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋଡିଫାଏ କରିବି। ହଉ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।